Basura nga makamugna og kuryente, posible kaya kini? Atul sa privilege hours sa regular session sa Sangguniang Panlungsod sa Jansan, gihisgutan ang mga kinahanglang i-invest nga makatabang sa mga residente. Lakip dinhi ang gipropose nga proyekto nga mao ang waste to energy facility asa ang imuhang basura mahimong makamugna og kuryente. A renewable energy company set to transform communities across the Philippines by producing solutions to waste management, energy scarcity, and environmental challenges. We really need a company like this. Buot pasabot ni ini, ipaagi og proseso ang pagdispose sa basura. Sulod sa maong pasilidad, i-combust matud pa o sunugon ang basura asa ang init nga matigom ni ini makamugna og elektrisidad. Each ton of waste can generate 550 to 700 kilowatt hours of electricity. So our main projects are geared towards renewable energy solutions. Ang gikaingong proyekto, usa matud pa ka maayong investment alang sa syudad, sigon ni Councilor Attorney Dominador Lagari Jr. Sana maimbitahan din tayo, no, sa Guangzhou, China. Kasi iba talaga pag nakita mo yung facilities doon, you have a very vivid and clear idea of what will be put up here in our city. Ang waste to energy facility magkantidad og 3.4 bilyon og nanginahanglan og 6 ka ektaryang luna. Apan kini nakadepende matud paghihapon tungod kinahanglan una magkandak og feasibility study. We've been talking with DOE about this, and they've been encouraging us talaga na now is the right time for you to conduct the negotiations already with LGUs na kayo yung mag-invest sa city nila or sa communities nila so that they can prepare themselves with the necessary requirements once the law is being submitted na po. Ang gitanyag nga proyekto gituki usab sa mga konsihal aron masiguro nga kini lehitimo. You mentioned a while ago na kayo yung magpe-finance if ever. Sino po ang financer ninyo? The company po, ma'am, So this is a Filipino-owned corporation. Filipino-Chinese po. Yes, sir. Now, my question is this the first time that you will indulge to this kind of project? Kahibaluan nga aduna nay gidusong Senate bill kalabot sa Waste to Energy Act. Apan wala pa kini napatuman sa pagkakaron. Wala pa usab na patukod nga susamang pasilidad sa China dinhi sa Pilipinas. Apan sa pagkakaron pipila na matud pa ka local government unit ang gitanyagan niini. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.